যজ্ঞকে বিনাশ করলেন। পুরাণান্তর কাহিনীতে আরেকটি কাহিনী আছে। এই বীরভদ্র তিনি ভৃগুমণির গোপদারি উপরে ফেললেন, দক্ষকে বন্দী করলেন, পুষার দন্তরাজি উৎপাটিত করলেন, ভৃগুমণির চক্ষু উৎপাটিত করে দিলেন এবং যুপকাষ্ঠের দ্বারা দক্ষের মস্তক ছিন্ন করে সেই মস্তক যজ্ঞে আহুতি দিলেন। এদিকে মহাদেব সতীর শরীরটা সঙ্গে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন। এমন নৃত্য শুরু করলেন যে সারা জগৎ ধ্বংস হতে চলেছে। শৈল সঙ্গ সম বিশাল জটাজূট চন্দ্রভা, শৈল সঙ্গ সম বিশাল জটাজূট চন্দ্রভা, মহাদেব তিনি তাণ্ডব নৃত্য করে সতীর শরীর নিয়ে সারা ত্রিভুবন ঘুরতে শুরু করলেন। शैल दुंग नम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल विमल झाल राचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन के खोर भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुट जुगल साजे मुंडन की कंठ माल विकसित लड़के प्रसाद वटक जाल पुत्र माल नर कृपाल जाचे बम 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 डमरुआज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। हे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे। हे মহাদেব নৃত্য করে করে সারা জগৎকে যখন ধ্বংস করতে যাচ্ছে, তখন ভগবান শ্রীহরি সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর এক একটি শরীরকে ছোট্ট ছোট্ট করে অংশভূত করে ভারত ভূমির বিভিন্ন স্থানে তাকে প্রকাশিত করলেন। 51টি ভাগে বিভক্ত করে সতীর 51টি বীজ উৎপন্ন হলো। এই কাহিনী শ্রীমদ্ ভাগবতে নেই, পুরাণান্তর কাহিনীতে আছে। शैल सुंग शव विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग के तरंग माल विमल झाल राचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन के घोर भाल कुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुट जुगल साजे मुंडन की खंडमाल विकसित लड़के प्रसाल फटक जाल रुद्रमाल नर कृपाल जाचे बम 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 डमरुबाद नाद वेद सरस्वताज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। धिदिलांग धिदिलांग धिदि कर धिदिलांग धिलांग लांग बाजत मृदंग मधुर विष्णु कमर वादे ससग 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 सत्सम कर बीनाधर नारद जी सारद आराधे किन्नर गंधर्व सर्व चारद अप्सर्व सर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परिनित जाचे बम 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 डमरुबाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। बोलिए शिव शंकर महादेव की। जटाडवी गलज्जल प्रवाह पावितस्त गलेव लंब्य लंबितांबुलंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चांड तांडवं तनोतु न शिव शिवं धगत् 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रचित नग्ममा
नंदीश्वर भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। দুঃখ চক্র বিনষ্ট